الحمد لله الذي أمرنا باتباع الحق في كل أمور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وصفي من خلقه وخليل أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وتركنا المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا ينهار لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، يا أيها الناس إني أوصيكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. 80 tahun yang lalu, di hari yang sama, di bulan yang sama, pada tanggal yang berbeda, pada tahun yang berbeda, tertulis dengan tinta emas, tercatat dalam sejarah, bangsa ini resmi memproklamirkan kemerdekaan kepada seluruh penduduk dunia bahwa bangsa Indonesia bebas dari penjajah dan diakui secara de jure de facto oleh negara bahkan dunia. Kenapa dipilih hari Jumat? Ada apa dengan hari Jumat? Karena orang yang memproklamirkan kemerdekaan kebebasan kita dari penjajah adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang agamis. Mereka yakin dan percaya bangsa ini merdeka atas rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan pula dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini murni atas rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa, harta benda, pikiran, waktu, tenaga, jiwa dan raga dari pendahulu kita. Betul yang tercantum, yang dinyatakan dalam rembul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bangsa Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah lah yang menentukan dan memberikan kemenangan kepada kita. Allah lah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua bangsa ini.
Wahazamal ahzaba wahdah. Allah lah yang mengalahkan semua musuh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kemerdekaan yang diperoleh oleh para pejuang kemerdekaan bangsa ini dengan teriakan Allahu Akbar, teriakan Bung Karno, teriakan Bung Tomo, teriakan Panglima Jenderal Sudirman bergerilya di tengah hutan belantara dalam keadaan sakit terkena penyakit malaria yang sangat menakutkan, diangkat dari tandu, namun sholat berjamaahnya tak pernah tinggal, zikirnya tetap berkumandang, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena doa mereka itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa mereka itulah kita bebas dari penjajah. Jangan pernah kita melupakan jasa para pahlawan dan para ulama kita. Perjuangan yang mereka lakukan bukan hanya diam berdiri di masjid, memutar tasbih, duduk berzikir. Justru perjuangan mereka adalah pejuang yang gigih, berani, dengan tekad. Negeri ini harus merdeka. Negeri ini harus dibela mati-matian. Cukuplah sudah penderitaan yang dialami oleh bangsa ini. Lebih kurang 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, namun tidak berhenti sampai di situ saja. Lalu kemudian Jepang datang, lebih kurang 3,5 tahun. Tapi penderitaan bangsa yang dialami oleh bangsa ini lebih pedih, lebih perih daripada penindasan ketika berada di bawah penindasan Belanda. Di dalam sebuah peribahasa dikatakan, lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya, lepas dari bahaya yang besar lalu jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar lagi. Syekh dari Al-Azhar Kairo Mesir yang bernama Mahmud Shaltut ketika kunjungannya ke Indonesia tahun 1960 dan disambut hangat oleh ulama besar Buya Hamka Ranah Minang, Sumatera Barat. Ketika itu beliau berkata, Indonesia qita'atun minal jannah nukilat fil ardi. Indonesia adalah bagaikan sepotong surga yang diturunkan Allah di atas muka bumi ini. Beliau sangat terkesan dengan keindahan alam Indonesia. Dalam peribahasa Indonesia remah gipah loh jenami, tongkat dan batu jadi tanaman, untian zamrud katulistiwa. Ini semua terjadi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Maka sepatutnya lah kita sebagai generasi penerus bangsa ini untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan serta menjauhi perpecahan dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Karena kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini bukanlah akhir dari perjuangan, akan tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun negeri yang merdeka, berdaulat, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور تلاوة القرآن ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأضحنا الجنة والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة